sa akong manghod, nag 1v1 me. Nag 1v1 me sa akong manghod. Mudagan siya, bisag makuan siya. Subscribe dahil na ninyo akong channel, guys. Subscribe nyo na. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ka ata marunong. You can't run from my arrow. Wala. Marka. Tadlok pa. Ayun. My arrow is my answer. Pulira mo. Pulira mo. Ayan, no? Ano? For Azria. Yun, patay siya! Patay! Patay ang manghod, patay! Patay. The forest might burn. The moon may be dark. But our hope outlives everything. Your team destroyed a turret. A gift from the great forest. May the moon forever shine upon us. Malapit na siya mamatay. The way of the arrow. Swift, silent, and precise. The moonlight spares no mercy to the foes of Azra. So, dito lang magtatapos ang aking ano guys, no? Kasi mag-in-air muna kami ng aking kapatid. Wag nyo, subscribe nyo na guys and like nyo. Kung gusto nyo pang maraming video na panoorin nyo sa akin, ano ako, ipopost ako. Hindi naman ako ano eh. Trespassers will not be tolerated. Comment lang kayo guys. Bye bye.